Once again, I extend warm welcome to all the media, press media and electronic media. We are going to have a series of camps in all the talukas as regards to assessment camps for Divyangjan in Goa under EDIP scheme. The Department of Empowerment of Persons with Disabilities, Government of Goa, in collaboration with the Office of the State Commissioner for Persons with Disability and the Directorate of Planning and Statistics and Evaluation, in association with ALIMCO. ALIMCO is Artificial Limbs Manufacturing Corporation of India, the Government of India undertaking. We are organizing assessment camps across all the talukas of Goa, and it will start from 20th May till 2nd June 2024 between 10 a.m. to 5 p.m. All the venues will be given to you. I will read out all those venues. As of today, we have identified 11,800 persons with disabilities across Goa, and they will be personally contacted, and we will make arrangement to get them at each of the talukas. And since the evaluation and examination is done, and we will be identifying what assistive device, what instruments, devices that they will need. The eligibility for availing this facility, all the devices and instrument, that you must have at least 40% of disability, those who have got UDID card, certificates, and whose monthly income is below 22,500 with a valid income proof, Aadhaar card and address proof, no aid received in last 3 years. If they have received, if all of these beneficiaries have already in possession with any of the devices and which are still going, which are still they are using it, then they may not be able to receive the similar kind of device unless and until there is percentage of change in disability. So disabilities which are covered are locomotor, visual impairment, hearing impairment, intellectual and developmental disabilities. All eligible persons are encouraged to attend the necessary at a defined place with necessary documents. For details, contact Department for Empowerment of Persons with Disability, Government of Goa. The contact number and all that we will send it across all our talukas. The contact number is 0832 291 2601. आमचे जे असेसमेंट कॅम्प जातले दिव्यांग जना खातीर, सद्याक आमचे जे लोकोमोटर डिसेबिलिटी, फिजिकल डिसेबिलिटी आसा पळय ते, विज्युअल इम्पेअरमेंट म्हणजे दोळ्यांनी जांकां कमी इस्त आसा किंवा जांकां दिसती पडना, हियरिंग इम्पेअरमेंट म्हणजे कोणाक आयकुपाक येना तांकां तांची यंत्र किंवा डिवायसीस आसात ते, आनी इंटेलेक्चुअल एंड डेव्हलपमेंटल डिसेबिलिटीज हांचे खातीर जे इक्विपमेंट्स आमी दितले, आनीक जो शेड्यूल आमी केल्लो आसा तो एक फावटी हांव तुमकां वाचून दाखयता. खंयचे तारखेर खंय आनी प्लेस हें आमी तुमकां मेन्शन करता. हांव मागता आमच्या सगळ्या प्रेस मिडिया कडेन हें वायडली तांणी सर्कुलेट ताका हें दिवची, कवरेज दिवची. सांगेम तालुका सार्वजनीक गणेश उत्सव मंडळ हॉल रिवणा हो जावन आसा 20 तारखेर, मंगळार 20 तारीख मेची, मे 20th. दुसरो केपें भितर जातो कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स एंड सायन्स केपें हांगासर, जो बुधवाराक 21 मे 2025. काणकोणा जातलो रवींद्र भवन काणकोणा 22 मेक ब्रेस्ताराक, तो काणकोण जातलो. काणकोण ऑन 22nd मे. कुर्चोरेम ऑन 23rd मे ॲट चेतना एज्युकेशन सोसायटी कुर्चोरेम. हांगासर आमचे दिव्यांगाचें स्कूल आसा, त्या दिव्यांगाच्या स्कुलान भितर हें जातलें. Darbanoda, Office of Deputy Collector, Darbanoda on 24th May
सॅटर्डे जावन आसा, म्हणजे 24 तारखेर धारबांदोडाच्या डेप्टी कलेक्टराच्या ऑफिसान भितर जातलो. फोंडा जातलो फोंडा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बिहायंड इंडोर स्टेडियम फोंडा ऑन 25 मे संडे, म्हणजे आयताराक 25 मेक वो फोंड्या स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बिहायंड इंडोर स्टेडियम. पेंजीम कॉलेज ऑफ फार्मसी तिसवाडी ऑन 26 दॅट इज ऑन मंडे 26 मे मंडे वो जातलो कॉलेज ऑफ फार्मसी पणजे. आनीक वास्को हांगा जातलो, म्हणजे मोर्मुगांव तालुका वास्को हांगा जातलो तो संजय सेंटर स्कूल, म्हणजे आमच्या दिव्यांगाचें सरकारी स्कूल आसा संजय स्कूल, थंय जातलो 27 तारखेर 27 मे ट्युजडे. मडगांवां जातलो रवींद्र भवन हांगा ऑन 28 मे आनीक 29 म्हणजे सालसेत तालुका व्हडले आसले कारणान एकाच दिसाक हे एसेसमेंट जावचें ना म्हणून आमी 2 दीस दवरिल्ले आसात. आनीक मडगांवचे म्हणजे आमच्या सालसेतांतले मडगांव आसतलो, नावेली आसतलो, वेळ्ळी आसतलो किंवा बाकीचे जे मतदार फातोर्डा आसतले बाकीचे सगळे मतदारसंघ ह्या दिसाक मडगांव रवींद्र भवनाक ते डिजेबल्स येतले. वाळपय बस स्टँड मॅरेज हॉल म्हणजे तो 30 मेक जातलो फ्रायडे. पेडणे जातलो वाळपय पेडणे सोयरोबानाथ आंबिये कॉलेज पेडणे 31 मेक सॅटर्डे जातलो. हे आंबे कॉलेज पेडणे जास्त. म्हापसाक पेडे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्साचेर जातलो 1 जून आयतार येता. आनीक साखळी रवींद्र भवन वो जुनाच्या 2 तारखेर जातलो सोमारा. म्हणजे हे सगळे लिस्टिंग आमी तुमकां दितले आसा न्ही कॉपी. सो यू मे प्लीज टेक दीस शेड्यूल अँड गिव अ वाईड पब्लिसिटी. आमी ताजी एलिजिबिलिटी क्रायटेरिया हांवें सांगला तशी 40% ताका डिजेबिलिटी आसपाक जाय. ताणें पयलीं 3 वर्सां सिमिलर एसिस्टीव डिवायस किंवा इन्स्ट्रुमेंट्स घेतिल्लो आसपाक जायना. जर ताज्या डिजेबिलिटी भितर चेंज जाल्ले आसा जाल्यार ताका ती एग्जामिनेशन जातकच मेळटले दुसरे. इन्कम सर्टिफिकेट प्रूफ आसा ते करपा जाय. तशेंच ताचे आधार कार्ड कॉपी आनी प्रेजेंट एड्रेसाचें प्रूफ आसतलें, ते ID कार्ड नाल्यार आनी कितें आसतलें. आमी जे प्रॉडक्ट तांकां दितले, जे डिवायसीस आमी तांकां दितले ते फॉर एग्जाम्पल ट्राय व्हिलर सायकल, मागीर ट्रायसायकल कन्वेन्शनल हार्ड प्रोपेल्ड, बॅटरी ऑपरेटेड मोटरायज्ड ट्रायसायकल विथ बॉक्स, व्हीलचेअर फोल्डिंग सायज मिडियम, व्हीलचेअर फॉर डिजेबल ममता, व्हीलचेअर फॉर डिजेबल्ड साथी. म्हणजे व्हीलचेअरान भितर दुसरे क्वॉलिटीज आसा आनी ताजे पर्पजूय वेगळे आसा. सेरेबल पल्सी व्हीलचेअर विथ कोमोड, क्रच एल्बो एडजस्टमेंट ऑल सायज, क्रच एल्बोज ज्या जाग्याचेर आमकां 2 क्रचीस लागतले तांकां 2 क्रचीस दितले, ज्या जाग्यार पॅर लागता थंय. क्रच एल्बो एडजस्टेबल सायज 2, क्रच एक्सिला एडजस्टेबल एक्स्ट्रा स्मॉल. हे क्रचीस आसा ते सगळ्यांक तांच्या वेगवेगळ्या पद्दतीचे आसात, ते सगळ्यांकच मेळटले. वॉकिंग स्टीक आसतली, वॉकिंग स्टीक एडजस्टेबल आसतली. रोलेटर सायज चायल्ड, रोलेटर सायज 2 एडल्ट्स, वॉकर फोल्डेबल वॉकर, कॅलिपर अँड आर्टिफिशियल लिम्स म्हणजे एक आर्टिफिशियल लिम आनीक ताका कॅलिपर जाय ते. बिहायंड इयर बीटी हियरिंग एड्स म्हणजे जांकां आयकुपाक येना तांचे खातीर. एसिस्टीव डेली लिव्हिंग किट फॉर लेप्रोसी अफेक्टेड आनीक सेल फोन फॉर लेप्रोसी पेशंट्स. सो हे जे डिवायसीस आसात आनीकय कांय डिवायसीस आसात ते अशे आसात आमचे ब्रेल केन फोल्डिंग हँडिकॅप डिलक्स, सुगम्य केन, ब्रेल स्लेट, ब्रेल किट विथ TDOS 23, TDOS 03, TD1 EN 70 हे ताजे मिक्स आसात.
smartphone with screen reading software and magnifier. मागीर TLM kit early intervention group 0 to 3, TLM kit pre-primary group 3 to 6, TLM kit primary group 7 to 11 and TLM kit secondary pre-vocational group 12 to 15 and 16 to 18. सो हे जे लास्ट आमी सांगले आसा ते इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी खातीर आसात. सो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी ब्लायंड किंवा बाकीचे आमचे लेप्रोसी क्युअर्ड पर्सन्स, हियरिंग इम्पेरमेंट, डेफ एंड हार्ड हियरिंग, तशेंच लोकोमोटर डिसेबिलिटी, सेरेब्रल पाल्सी, मस्कुलर डायस्ट्रॉफी आणि मल्टिपल स्क्लेरोसिस and leprosy cured person, autism spectrum disorder, chronic neurological conditions, multiple disabilities and Parkinson's disease beneficiaries may be called to the camp if they are required any appliance. म्हणजे अशे जे बेनिफिशरीज आमकां घेवपाक उत्सूक आसात तांकां आमी कळयतले, पर्सनली कळयतले आनी तांकां अरेंजमेंटूय करतले. त्या पंचायतीचे सरपंच आसतले, पंचायत सदस्य आसतले, हांकां डायरेक्शन्स वतली आनी आपापल्या पंचायत क्षेत्रांतल्यान तांकां येवपाची वेवस्था करपा खातीर आमी विनवणी करतले. सो आमचे भितर आयज आसात हे सगळे करपाक ते ऑफिस ऑफ द स्टेट कमिशनर फॉर पर्सन विथ डिसेबिलिटीचे चेअरमॅन श्री गुरुप्रसाद पावसकर, तशेंच ताजीक आनीक आमचे DEPWD डायरेक्टर मॅडम वर्षा, तशेंच मॅडम मिसेल्डा डेप्टी डायरेक्टर. आणि हांव मागता आयज आतां की आमचे कमिशनरा कडेन तांणी ह्या वेळार ब्रिफींग करचें. शेअर केल्ले आसा तुमचे कडेन. इतलें सांगूंक सोदता की हे जे कॅम्प्स आमी घेतात दीस इज एन आफ्टर इफेक्ट ऑफ द इंटरनॅशनल पर्पल फेस्ट. लास्ट आमी जो घेतिल्लो एसेसमेंट कॅम्प आमी जो कंडक्ट केल्लो दॅट वॉज ड्युरिंग द इंटरनॅशनल पर्पल फेस्ट. And that was at one particular place, but now the camps are being held across the state, so people don't have to travel to one place for assessment, and we will ensure that whatever assessment is done, all these products will be delivered within 30 to 45 days. Elemco जी company जी आसा तांची state of the art अशी manufacturing facility आसा. This is a government of India undertaking which is in Kanpur. ऑलरेडी तांचे एक सेंटर आमकां गोवा मेडिकल कॉलेज हांगा आमी ऑलरेडी सुरू केल्लें आसा, वीच वॉज इनॉग्रेटेड बाय ऑनरेबल CM ड्युरिंग द लास्ट पर्पल फेस्ट. एंड बेनिफिशरीज त्या सेंटरा वयल्यान जे घेता आतां पर्यंत जे बेनिफिशरीज जाल्ले आसा दोज नंबर्स आर मोर दॅन 2,500. हांवें कित्याक सांगूंक सोदता की समटायम्स देर आर क्वेश्चन्स आस्क्ड what is the impact of Purple Fest, or what do Goa gets after organizing such a big event. So these are the things that are being given which were not given earlier. सदांच लोकांक रावचें पडटालें की केन्ना मेळटलें काय म्हणून, बट दे कॅन जस्ट वॉक इन देर एंड दे कॅन टेक दोज थिंग्स. मोस्ट इम्पॉर्टंट इज प्रोस्थेटीक एंड ऑर्थोटीक जे आसा हातूंत इक्विपमेंट ते दिले वतले. म्हणजे जे आर्टिफिशियल लिम्स आसतले, आर्टिफिशियल पाय जे आमी म्हणटा ते सुद्दां एसेस केले वतले. एंड दीस इज ऑल्सो ओपन फॉर चिल्ड्रन विथ डिसेबिलिटीज फ्रॉम अक्रॉस द स्टेट. सो जी स्पेशल स्कूल आसा आमच्या गोंया भितर विच आर ऑल्सो देर फ्रॉम रायट फ्रॉम पेडणेम टू काणकोणा. The children from these schools also can go to the nearest center during this assessment camp, and there whatever is required for them, whether it is a TLM kit, whether it is orthotic, prosthetic, everything will be given, will be provided by Elemco. This is the first camp which is being organized after 2020, if I am not wrong, almost after 4 years. We are thankful to Honorable Minister for continuously following up with Elemco. It is not easy. There are other states who also are after Elemco to organize this camp. But Honorable Minister went to Delhi twice to ensure that we get this camp in the state of Goa, and because of his continuous efforts, this Elemco is organizing this camp in the state of Goa now. ते सायकल्स बीन दिता ताका, सो ताजे मेंटेनन्स कसो कितें जाता तांचे कडेन, कारण तो फॉलोअप जाता काय ना, कारण ते बॅटरी हे आनी इलेक्ट्रीक हे न्ही, सो ताचो मेंटेनन्स कसो कितें आसता. एलेमको जे दिता न्ही सप्लाय करता तांचे हांवें सांगलें की हांगा सेंटरूच आसा गोवा मेडिकल कॉलेजीन, दिव्यांश केंद्र जे आसा नेक्स्ट टू द लायब्ररी, तांचो मनीस ते फूल टायम आसता. सो एनी इश्यूज विथ रिलेटेड टू मेंटेनन्स ऑफ एनी इक्विपमेंट, नॉट जस्ट व्हीलचेअर, म्हणजे जे कितें ते प्रॉडक्ट दितले न्ही ताचो मेंटेनन्स आसा इट विल बी डन लोकली एट दीस सेंटर.
इट मे टेक सम टायम, केन्ना केन्ना पार्ट्स आसता तांकां थंयच्यान मागोवचे पडटले कानपूरच्यान, बट दे विल गेट द सर्विसीस हियर एट गोवा मेडिकल कॉलेज. ओके, अँड बिसाइड्स एलिम्को आमी म्हणजे इंटेलिजंट आर्टिफिशियल लिम्स दिल्ले आसात जे आमी सरकारा तर्फे न्ही, आमी CSR रेज करून खुबशे मोठ्या प्रमाणात आर्टिफिशियल लिम्स सगळ्यांक दिल्ले आसात. तांचोय एक ब्रांच हांगा गोंयान भितर आसा आनी ते रेग्युलरली ते मेंटेन करतात. सांताक्रूज हांगा तांणी स्पेशल एक जागो प्रिमायस घेतिल्ली आसा आनी त्या प्रिमायसान भितर मॅन्युफॅक्चरींग एज वेल एज रिपेर्स तांचो वर्कशॉप आसा आनी कोणाकय म्हणजे आनीक 5 वर्सां ते सर्विसींग जातलें अशें कांय ना की पयलीं कितें जातालें की आर्टिफिशियल लिम्ब दिलो आनी 1-2 दीस घालो त्रास जाले, फिटमेंट सारको जायना जर जाय जाल्यार तो खंयच्याय कोपऱ्याक पडटालो, कोनशाक उरतालो. आयज तशें ना, तो प्रत्येक दिल्लो हो आर्टिफिशियल लिम्स आसा ताका जर फिटमेंट जायना, कितेंय तातूंत मॉडिफाय करपाक जाय जावं कसल्याय कारणाक लागून तो बॅटरी ऑपरेशन कितेंय लागून जायना जर जाय जाल्यार फॉर एलिम्को एज वेल एज फॉर the other prosthetics and artificial limbs that we have provided, we have full-fledged service centers here in Goa. So after Purple Fest खूपशे इन्फ्रास्ट्रक्चर आता चेंज जावपाक लागला, दिव्यांगा खातीर डिसेबल्ड फ्रेंडली जावपाक लागला. सो काल एक आमी रिपोर्ट केला, तो म्हणटा तो स्मार्ट सिटीचो. तांच्यांनी फुटपाथाक जे टॅक्टायल्स म्हणून आसता ते स्पेशली विज्युअली इम्पेर्डाक घालतात. सो ते टॅक्टायल्साच्या पाता मदींच तांच्यांनी इलेक्ट्रिकल जो हे येता तो घातला, इलेक्ट्रिकल पॅनल, कारण ते खूप चुकीची गजाल. सो म्हणून तुमचे कडल्यान कशी कितें एक्शन वतली एज अ डिपार्टमेंट? No, see, this is very wrong because whatever services that we provide, आमी जे तांकां एक्सेसिबिलिटी तयार करतात ताजेर जर खंयच्याय दुसऱ्या एजन्सीन आपल्याक जाय तशें मोडतोड केले जर जायत, आमी कोणाचेर तरी अन्याय करतात. कारण इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान केले जर जायत, वी वील टेक इनपुट्स फ्रॉम यू अँड वी वील सी दॅट it is restored back to its original position. It is not only that, what you have said that the smart city has created lot of accessibilities because we are in constantly touch with all the agencies who are carrying out the repair works or infrastructural works, that we are in contact and they always take our advice. आणि आमचे आर्किटेक्ट आसा ते तांकां सांगतात की ज्या ज्या जाग्याचेर नवे इन्फ्रास्ट्रक्चर जाता थंय it has to be accessible for all the divyangs. So we are taking care of all those things. Also we are providing informations and guidelines for all those agencies who are carrying out the work. But what we have seen, the electricity department, it is not only here, throughout Goa, what they do is after every 3 months, even after म्हणजे हांवें तें नोटीस केल्लें आसा, 11 kVA घालो ताजे नंतर परत आमी रिस्टोर केलो रस्तो, एका म्हयन्या भितर परत ते 33 kVA घालतात, थींच घालतात आणि रस्त्याच्या मधोमध फोडून वतात. सो आय डोंट नो, दिस इज नॉट फेअर, बट आय हॅव इन्फॉर्म्ड द चीफ मिनिस्टर ऑल्सो, अँड इवन इफ दे स्टार्ट डुईंग ऑल दीस थिंग्स वॉट एव्हर क्रिएटेड फॉर द दिव्यांग्स accessibility, then it's very wrong, and we will inform the concerned agencies and the department to take care of what infrastructure that we have provided should not get disturbed. So आम्ही ताजेर ॲक्शन घेतले आणि परत ते रिस्टोर करून घेतले. तुम्ही म्हणता म्हणजे लास्ट 3 इयर्स रजिस्टिव्ह डिव्हाइस घेतला त्यांच्या मेळचेना म्हणून, पण ते लास्ट 3 इयर्स समज आउटडेटेड झाला म्हणजे. No, that is what I said. We will re-examine the person, and if the device is not in working condition and if he needs better equipment, म्हणजे डिसेबिलिटी चड जाली जर जायत पर्संटेज किंवा ताका दुसरे तरेची डिसेबिलिटी कळ्ळें न्ही, मल्टिपल डिसेबिलिटीज बी आयले जर जाय जाल्यार दे वील बी एलिजिबल फॉर दॅट ऑल्सो. So it is up to on verification, on scrutiny, and again re-examining the patients ताजी एक्सेसिबिलिटी परत एक फावट पळोवन दितले. अशें ना की सगळ्याच पेशंटांक दिवचें ना म्हणून. एखादी व्हीलचेअर इज इन गूड कंडिशन दॅन वी वील नॉट गिव. सो आमी लायफ दितात ते एटलिस्ट 3 months थोडे इक्विपमेंट्सान, 3 years थोडे इक्विपमेंट्सान दितात. सो इट शूड वर्क. एनीथिंग एल्स? Okay, just 1 minute. We have another press conference of the same.